سال 2025 برای ورزش تاجیکستان سال افتخار، رقابت‌های شدید و نتیجه‌های تاریخی گردید. در مسابقه‌های بین المللی و جهانی، ورزشگران تاجیک بارها و بارها پرچم دولتی را بالا بردند و سرود ملی را طنین انداز کردند. حالا کوشش می‌کنیم برخی مهمترین دستاوردهای کسب شده را در سال 2025 برای مخلصان ورزش پیشنهاد نماییم. جودو در این سال بیشک نمودی رقم یک برای تاجیکستان بود. نتیجه هایی که جودوکاران ما نشان دادند تاجیکستان را به خریطه الیت جودوی جهان برآورد و همچنین جودوی جهان را به تاجیکستان آورد، زیرا گرند سلم دوشنبه همکنون یکی از مسابقه‌های باشکوه در میان مسابقه‌های بین المللی جودو محسوب می شود. در سال 2025 اولین بار تاجیکستان به 11 مدال گرند سلم دست یافت که واقعا دستاورد تاریخی محسوب می شود. در گرند سلم دوشنبه 2025 جودوکاران تاجیک میان 27 کشور در جای یکم قرار گرفتند، زیرا تلاش های جودوکاران میهن 4 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنجی را به ارمغان آورد. این نتیجه ها تصادفی نیستند و در پشت این دستاوردها سیستم، استراتژی و کوشش و تلاش زیاد می ایستد. همین با تشبوس پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم موملی رحمان و با دستگیری به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم موملی میباشد که تربیت جسمانی ورزش به حد رشد یافته ایستاده است در کشور. گرند سلم دوشنبه 2025 که در پایتخت گذرانده شد، یکی از گرند سلم‌های بگیم که بهترین بود که 27 دولت جهان اشتراک کرد. در این گرند سلم ما 4 تا مدال طلا، 4 تا مدال نقره و 3 تا مدال برنجی به دست آوردیم که در جدول جای یکم را اشغال نمودیم. این هم از آن نشان می‌دهد که فدراسیون جودوی تاجیکستان تیم منتخب با دستگیری شبانه‌روزی مهنت‌های شبانه‌روزی فدراسیون جودوی تاجیکستان، رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمد ظاهر میباشد که امروزه تیم منتخب هم در حدود جمهوری و هم بیرون از حدود جمهوری مشق‌های دسته جمهوری را میگذراند که این یک پیشروی زیادی را شهادت می‌دهد. برآمد جودوکاران تاجیک در مسابقه‌های سطح بین المللی، قاره‌ای و جهانی در سال جاری بی سابقه بوده است. در چمپیونات جهان ما قهرمان جهان و جایزه‌داران را داشتیم. از جمله امام علی نورعلی در چمپیونات جهان در بوداپشت و فینال وزن 66 کیلوگرم برآمده نایب قهرمان جهان گشت. عابد جیبوف هم به شکست دادن حریفان قوی و نامدار در همین چمپیونات و در همین وزن توانست به مدال برنجی قهرمانی جهان نائل گردد. تیمور رحیموف هم در این مسابقه تلاش‌هایش باعث شد که او هم جایزه‌دار قهرمانی جهان جودو میان بزرگسالان در وزن و علاوه 100 کیلوگرم گردد و پرچم تاجیکستان در برابر پرچم دیگر کشورها بالا برداشته شود. ضمناً این دستاورد جودوکاران تاجیک باعث گردید که تاجیکستان یکمین بار در تاریخش در قهرمانی جهان آید به جودو در 8گانه بهترین جهان شامل شود. ما می‌بینیم که در 2025 جودوی فدراسیون جودو تیم منتخب یک تاریخ سازی کرد. در چمپیونات جهانی که در بوداپشت گذشت ما 3 مدال به دست آوردیم، یک مدال نقره، 2 مدال برنجی. از آن جمله مدال نقره امام علی نورعلی، مدال برنجی عابد جیبوف و مدال برنجی تیمور رحیموف میباشد. همچنین در چمپیونات آسیا ما 7 مدال به دست آوردیم که 2 مدال برنجی بود و 2 مدال نقره و 5 مدال برنجی. در بازی‌های اسلامی باشد 4 مدال به دست آوردیم، 2 مدال نقره و 2 مدال برنجی.
ҳамчунин рушди ҷудо дар мобайни ҷавонон ҳам бисёр пеш рафта истодааст, ки мо мебинем ки дидем ки яке аз беҳтарин ҷаҳонпаҳлавонои ҷавони мо дар Лима дар чемпионати ҷаҳон мобайни ҷавонон чемпиони ҷаҳон шудин Муҳиддин Асадуллоев мебошад, ки баъди Сомон Муҳаммадбеков ва Эмомалӣ Нуралӣ сеюм чемпиони ҷаҳон мобайни ҷавонон мебошад, ки ин барои мо як фахр аст. ҳамчунин мо мушоҳидат мекунем, ки дар байни наврасон ва ҷавонон бисёр рушд ёфта истодааст, ки Федератсияи ҷудои Тоҷикистон якумин бор шуда дар пойтахт дар ҷоми Осиё гузаронд, ки дар ин ҷоми Осиё мобайни наврасону мобайни ҷавонон 537 варзишгар иштирок кард аз 6 давлати ҷаҳон, ки варзишгарони мо дар як сатҳи баланд баромад карданд. ҳамчунин дар умум мо 108 медал ҳам аз бозиҳои Осиё, чемпионати ҷаҳон ва чемпионати Осиё ва дигар мусобиқаҳои байни наврасон ва ҷавонони байналмилалӣ мо 108 медал ба даст овардем Федератсияи ҷудои Тоҷикистон, ки ин шаҳодат медиҳад, ки Федератсияи ҷудои Тоҷикистон дар як сатҳи баланд ва тайёрии тими мунтахаб дар як сатҳи баланд аст, ки гузарондани чемпионати Тоҷикистон байни калонсолоне, ки гузашт, дар ин чемпионат бисёр Федератсияи ҷудои Тоҷикистон тими мунтахаб имконият дод, ки бисёр ҷавонон иштирок кунанд ва дар тими мунтахаб ҷавонон дохил шаванд, ворид шаванд ва ба ҷавононам ба наврасонам имконият пайдо медиҳем, ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бошад, дар дигар мусобиқаҳо баромад кунанд ва ҳарчи тими мунтахаб пурқувваттар шавад. нахуст дар гранд-слеми душанбе имсол ба гирифтани зинаи аввал сарфароз гардид ва дар гранд-слеми Абу-Даби ҳам ба финал баромад, аммо ба зинаи дуюм иктифо намуд. вале дар чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон дар шаҳри Лимаи Перу тавонист бо шикаст додани ҳамаи рақибонаш ба унвони шарафманди қаҳрамони ҷаҳон дар вазни 73 килограмм даст ёбад, ки анҷоми бисёр бобарори сол барои риштаи ҷудо ва варзиши меҳан маҳсуб мешавад. ба гуфтаи масъулини Федератсияи ҷудои кишвар, ин натиҷаҳо ва дастовардҳои ҷудокорони тоҷик тасодуфӣ нестанд, зеро пушти онҳо система ва стратегияи махсус вуҷуд дорад, ки амалӣ шудани он боиси муваффақиятҳо мегардад. аз рӯзи омадани раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон муҳтарам Исмоил Мамазоир мо мебинем, ки то имрӯза 3 сол мешавад. Дар муҳлати 3 сол Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ҳар сол беҳтарин федератсия ҳисоб мешавад. 2023 мо беҳтарин натиҷаҳо доштем, ки натиҷаи беҳтарини мо ин медали тиллои бозиҳои Осиё буд. 2024 мо Федератсияи ҷудои Тоҷикистон тими мунтахаб 2 медали олимпӣ ба даст овард ва медали биринҷии чемпионати ҷаҳон Сомон Муҳаммадбеков. ҳамчунин Сомон Муҳаммадбеков дар бозиҳои олимпӣ медал ба даст овард ва Теймур Раҳимов дар ҷамъи 100 медали олимпӣ ба даст овард, ки яке аз беҳтарин натиҷаҳо дар таърихи ҷудои тоҷик мебошад. ман имсолам дидем, ки бисёр ҳам наварасон, ҳам ҷавонон, ҳам калонсолон бисёр як таҳриксозӣ карданд. ҳамаи ин системаи корӣ аст, системаи корие, ки аз рӯзи даъват намудани тими мунтахаб, мураббиён ва ҳамчунин мутахассисони хориҷӣ дар муҳлати 3 сол бо дастгирии раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон якҷоя тими мунтахаб тамрин намуд, ки ҳамаи ин пешравӣ дар якҷоягӣ аст, ки мо ҳам дар ҳудуди ҷумҳурӣ, ҳам беруни ҳудуди ҷумҳурӣ бисёр машқҳои дастаҷамъӣ гузарондем, ки
ҳозирам бошад гузарондани чемпионати ҷаҳон ва имконият додани ҷавонон ҳам аз он иборат буд, ки рақамҳои яки тими мунтахаб яку ду дар чемпионатҳои дар машқҳои дастаҷамӣ дар ҷопон ва дар давлати Корея ҳузур доштанд. дар соли 2025 бонувон низ дар риштаи ҷудо дар арсаи байналмилалӣ дурахши хуб доштанд. аз ҷумла Мадина Қурбонзода бисёр дурахши хуб дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва қоравӣ дошт, ки заминаи хуби илҳомбахшии дигар бонувон барои роҳ ёфтан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад. зеро ӯ аввалин духтари тоҷик буд, ки дар мусобиқаи гранд-слеми душанбе ҷоизадор шуда, сипас дар ҷоми Осиё медали тиллоро ба даст овард. албатта яке аз мақсадҳои раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ҳам дар ҳамин иборат аст, ки рушди дзюдоро дар мобайни бонувон зиёд кардан ва бисёртар бонувонро ҷалб намудан барои тамринҳои ҷудо. мо мебинем, ки яке аз беҳтарин бону духтари мо ин яке аз ҷавондухтароне аст, ки Мадина Қурбонзода, ки яке аз натиҷаҳои беҳтарин дорад. Ин як медали биринҷии гранд-слам, медали тиллои ҷоми Осиё ва медали тиллои чемпионати Осиё мобайни наврасон, ки ин яке аз натиҷаҳои беҳтарин. ҳамчунин дар бозиҳои исломӣ байни калонсолон ҷои сеюмро ба даст овард. дар оянда боварии комил дорем, ки Мадина дар чемпионатҳои Осиё, чемпионати ҷаҳон ва ҳатман умедворем, ки рӯйхати олимпӣ ба даст меорад. ҳамчунин дар баробари Мадина Қурбонзода мо як бонуи бисёр таҷриба дорем, ки ин Аҳлия Муминова мебошад, ки Аҳлия Муминова ҳам дар чемпионати Осиё мобайни ҷавондухтарон ва мобайни наврасон ҷои дуюмро гирифтагӣ аст, ки мо ҳам умедвор ҳастем Аҳлия Муминова, ки вай ҳам дар тими мунтахаб дар 2026 натиҷаи хуб мебиёрад. Баъд бо дастгирии раиси Федератсияи ҷудо мо дута ҷавондухтари дигар аз ин Виктория Киселёва ва Александра Кан мебошанд, ки Виктория Киселёва ин ягона ҷавондухтаре аст, ки дар мобайни занон ҷоми Осиё медали тилло ба даст овард ва Александра Кан дар ҷоми Осиё сеюм натиҷа нишон дод, ки мо умедворем, ки ҷавондухтароне, ки дар дигар мактабҳо машқ таъмин карда истодаанд, аз он ҷумла дар клуби Ҳоҷи Шариф, дар клуби Кангирд ва дар дигар клубҳо ҷавондухтароне ҳастанд, ки дар оянда мо фикр дорем, ки ҳама ино дар тими мунтахаб ворид мешаванд ва шумораи ҷавондухтарон дар тими ҷудо зиёд мешавад. ва хеле қайд кардем ва мақсади мо ҳам дар ҳамин иборат аст, ки аз мобайни ҷавондухтарон бисёртар мо рӯйхати олимпӣ ба даст орем ва тими мунтахаб ҳамчун тими мунтахаби ҷудои Тоҷикистон дар бозиҳои олимпӣ ҳамчун даставӣ баромад кунанд. вақте дар бораи нақшаҳои соли нави мелодии 2026 аз масъулони федератсия пурсидем, нахуст пеш аз ирояи нақшаҳои ояндаашон аз варзишгарон ва мухлисони варзишҳои гуногун хостанд дар бурду бохт канори варзишгарони кишвар бошанд. албатта ҳама мебинанд натиҷаҳоро. вақте ки натиҷаҳо ҳастанд, ҳама вай хурсандӣ мекунанд, ҳама тарафдорӣ мекунанд. вақте ки ин варзиш аст, вақте ки натиҷаҳо набошанд, бисёр мебинем, бисёр менависанд ҳархелӣ. вай ман аз бисёр миннатдорам аз ҳамаи ҳаводорони дзюдо ва илтимос мекунам, ки ин варзиш аст. я ҷавонпаҳлавонои мо доим ин агар бигирем яке аз беҳтарин ҷудочиёни дунё, ки 2 карат қаҳрамони олимпию 6 карат чемпиони ҷаҳон буд, аз яке аз беҳтаринҳои тими мунтахаби мо Обиҷев аз дасти Обиҷев шикаст хӯрд. мо дидем, ки мисол чанқа миллату чанқа мардуми мо, чанқа ҳаводорони ҷудо хурсанд шуданд дар тамоми дунё, ки барои мо ҳам як
фахр аст ки мисол мо тавонистем ки ҷопониёро мағлуб кунем. барои ҳамин ин варзиш ҳам бурд дорад, ҳам боғ дорад. барои ҳамин дастгирӣ ҳам дар буридан, ҳам дар бохтани ҷудошиён бояд ҳаматарафа бошад. ҳозир бошад нақшаи мо барои 2028 аллакай пешниҳод шудагӣ аст ба раиси Федератсияи ҷудоии Тоҷикистон ки мо мебинем ки аз моҳи июни 2026 аллакай холҳои олимпӣ аз гранд-слами Монголия сар мешаванд ва мо кӯшиш мекунем ки имсол то 2028 ҳам мобайни мардон ва ҳам мобайни бонувон чанде бисёр рӯйхатҳои олимпӣ ба даст овардем. чӣ хеле ки шумо қайд кардед, ин натиҷаҳо бе мутахассисон намешаванд. асосан аз омадани мутахассисон, аз омадани тими мунтахаб мураббиён бисёр як бигем ки ҳаматарафа дастгириҳо буданд, ҳаматарафа меҳнатҳо, заҳматҳо буданд ки дар имрӯза дар байни ҳам наворасон, ҳам ҷавонон, ҳам калонсолон бисёр як натиҷаҳои хуб ба даст оварданд. اخیراً ورزشکاران جوان امیدبخش تاجیک توانستند در چمپیونات جهانی باکس در شهر دبی امارات متحده عرب با کسب مدال‌های افتخاری دست یابند. به خصوص مشتزن تاجیک خسروخان رحیموف اولین ورزشکار تاجیک شد که به فینال قهرمان якум мехнат, дуюм нияте ки ба ёд доранд, бо мураббиёни бокс ният доранд. барои ҳамин вақте ки машқҳои даста ҷамъида ҷамъ мешавем, ҳамонҷода албатта маслиҳат мекунем, ёрдам медиҳем, суҳанқатӣ, баъд техника, тактикаро нишон медиҳем, чӣ хел гузарондан дар кор, кадом боксёр қатӣ чӣ хел бокс кардан дар кор. ҳала ҳамин ҳамаша ҷамъ карда боксёр ё ки варзишгар баромад мекунад. ягон боксёре дар чемпионати ҷаҳон бад баромад накарданд. шикаст мехӯрад. 13 нафар бурда будем. 13 нафар ҳамашон биромаданд, нишон доданд ки мо метавонем иштирок кардан дар чемпионатҳои ҷаҳон. пеш аз чемпионати ҷаҳон ақаллан 3-4 мусобиқаро гузаштан дар кор буд. ино фақат машқҳои дастаҷамиқатӣ рафта иштирок карданд, нишон доданд ки мо метавонем. البته این تنها دستاوردهای بین المللی مشتزنان تاجیک نبود، بلکه مشتزن جوان امیدبخش تاجیک ابوبکر غفورов در مسابقه بوکس جوانان آسیا و تا 22 ساله ها که در شهر کولمبوی شریلانکا برگزار گردید، نه تنها مدال طلا به دست آورد، بلکه توانست در میان مشتزنان 23 کشور آسیایی بهترین مشتزن جوان مسابقه دانسته شود.
The winner of this bout on points by split decision is the boxer from the red corner. There you go. Gafurov Abubakar representing Gafurov. Tajikistan. همچنین در بازی‌های اتحاد دولت‌های مستقل هم اولین شدن نمایندگان رشته مشتزنی به مدال طلا دست یافتند. بهروز عمرов توانست در وزن 50 کیلوگرم اولین مدال طلا را در این مسابقه برای منتخب تاجیکستان به دست آورد. гузаштаги 2024 дар он ҷо 70 медал доштем. ҳозирашба 91. ва медалҳои тиллоям ҳаст, нуқраям ҳаст, биринҷиям ҳаст. бачаҳо баромад мекунанд дар мусобиқаҳои чемпионатҳои Осиё, дар чемпионатҳои ҷаҳон. баъд орзу доранд ки дар олимпиадаи 2028 рохат гирифта иштирок карда натиҷаро нишон доданд. در مشتزنی کسبی نیز ورزشگری تاجیک بهادر عثمانوف امسال در عرصه بین المللی باز به یک پیروزی مهم دست یافت. او در شهر دبی امارات متحده عرب در مسابقه شام باکس تحت عنوان IBA پرو در رقابت مرکزی بر نماینده بریتانیا کوی ماکسی هیوز پیروزی به دست آورد. اهمیت این رقابت برای هر دو مشتزن در آن بود که غالب نیروسنجی داوطلب کمربند قهرمانی جهان میشد. همینطور این پیروزی رکورد کسبی او را به 12 تا رسانید که در باکس تاجیک بی سابقه است و او همکنون داوطلب عنوان قهرمانی تشکیلات WBA در وزن سبک شد. So Bakador Usmanov gets it, the drawn card, I could completely see that, the 115-13 to Usmanov, all that takes is for... ҳар як давлат касбиам дорад, ҳунарбандам доранд. барои ҳамин ихелан баромад карданашон дар кор, ихелан баромад карданашон дар кор. агар ки мана ҳозир World Boxing Association гӯяд ки ки дар касби баромад мекунад, дар ин ҷо баромад мо рухсат наметиҳем, мо метавонем гузаштан бо бокси ҳунарбанд. боксёре ки дар бокси касбӣ иштирок мекунад, метавонад дар чемпионатҳои ҷаҳон, дар чемпионатҳои Осиё иштирок кардан, агар ки хоҳад рохат гирифтан барои олимпӣ. нияти бахадорам ҳамин хел ки агар ки ҳама чиз соз шавад, дар олимпиадаи сеюм иштирок кардан ва натиҷа додан. غیر از این خود تاجیکستان هم میزبان مسابقه‌های بین المللی مشتزنی گردید. از جمله در شهر دوشنبه شامی با شکوه باکس با حضور مشتزنان از سراسر جهان دایر شده، ورزشگران تاجیک از خود مهارت خوب نشان دادند و بزم ورزشی برای مخلصان این رشته برگزار کردند. در عموم مسئولان و مربیان رشته باکس کشور در فکر مسابقه‌های سطح جهانی و المپی هستند و برنامه خود را در این سمت تهیه کردند. Значит, 2026 сол сета ҷоми ҷаҳон мегузарад. ҳамон сетажда хол гирифтан ҳамон мумкин. беғарзи вай ҷавонон то 22 сола, 19 то 22 сола, 2004-2007 соли таваллудашон иштирок мекунанд дар чемпионати ҷаҳон. пеш аз чемпионати ҷаҳон ва ё иштирок мекунанд дар чемпионати Осиё. резерви калони бокси ҷумҳурии Тоҷикистон. стратегияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок кардан дар олимпиада. рохат гирифтан. барои ҳамин 3 солда ҳозир мо сохта истодем нақша. ҳамон нақша қатӣ кор мекунем. ҳар як нақша
як хел намеравад. ҷода агар хато карда будем ина гирифта мепартоем бо айнаф ва қуш мекунем. барои ҳамин кор бисёр 2028 сол. یکی دیگر از رشته‌های ورزشی که فعالیت نظررس و دستاوردهای بی‌سابقه دارد این رشته شاهمات است که از نامش معلوم است در کشور ما تاریخ دیرینه دارد و از گذشته‌ها خاص و عام به آن مشغول بودند. این بازی حقیقتاً ملی تاجیکی هست. از نامش هم چنین برمی‌آید. نامش تاجیکی است، کلمه تاجیکی است، شاهمات یعنی که شطرنج. و اگر به تاریخ گذشته بزرگان ما نگاه کنیم، تمام بزرگان ما هم شاهان، هم وزیران، هم بعد شعرا از رودکی سر کرده تا میرزا ترسنزاده همه هوادار همین بازی بودند. ما اشاره های بی‌واسطه داریم که خیام، حافظ، رومی بازی میکردند. همین است که مدت هاست رشته شاهمات مورد توجه خاصی راهبریت عالی کشور قرار دارد و جهت عاموی شدن این رشته ملی با تاریخ قدیمه در کشور روز به روز باز هم عاموی تر می شود و همه ساله دوستداران شاهمات امکان دارند از تمام نقاط تاجیکستان هنر و مهارت شاهمات بازیشان را بیازمایند. در جمهوری تاجیکستان نیز مسابقه زیاد شده ایستادند. بغیر از مسابقه رسمی، فرض کنیم مسابقه جمهوری بین 30 سال، چمپیونات جمهوری تاجیکستان بین کلانسالان، یک باز بسیار مسابقه بسیار خوب هست که تشبث همین مسابقه را خودی بواسطه پیشوای معظم کرده بودند. سال 2019 عنوان این مسابقه جام پیشوای ملت اوید به شاهمات است. اون کس خودشون بواسطه دستور داده بودند که همین مسابقه برگزار کنید و این مسابقه از همان سال هر سال برگزار می‌گردد و این سال نیز در آخر سال برگزار گردید، جنبش شد و بسیار یک اقدام خوبی کمیته کار با جوانان و ورزش است که همین مسابقه رو مرحله‌های اولش رو دهه به دهه، گذر به گذر، محل به محل ماندن که تا اینکه بازی عمومی شود. مرحله دومش ناحیه، سومش شهر و منطقه ها و چهارمش فقط جمهوری است. این هم یک بسیار فکر میکنم یک بسیار قرار خوب بود برای عمومی کردن مسابقه ها. ماه نوامبر سال 2025 اولین بار در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی عاید به شاهمات برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار شد که در آن زیاده از 230 ورزشگر از 16 کشور جهان اشتراک نمودند. برگزاری چنان مسابقه ها برای بلند برداشتن سطح کسبی ورزشگران تاجیک و معرفی شایسته جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی مهم دانسته می شود و همین کوشش و تلاش ها هستند که شاهمات بازان تاجیک در سال 2025 به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. سال گذشته به راهبریت فدراسیون و مدیریت فدراسیون منیجمنت جوان اومد و سرپرستی ما تحت با کمک سرپرست با گروه شرکت های کائنات نو ما توانستیم که در همین سال سپری شده، یعنی که سال 2025 قریب به 20 زیاده از 20 مسابقه بین المللی جوانان استعدادمند شاهماتبازان آینده بخش جمهوری را فرستیم و آنها در نتیجه های نشان دادند که در یگان سال فعالیت شاهمات در تاجیکستان خیلی نتیجه ها نبودند. از جمله در مسابقه چمپیونات جهان شاهماتباز مجاهدین الهامی عنوان استاد درجه بین‌المللی را به دست آورد. باید بگویم که بغیر از الهامی باز بسیار یک شاهماتباز جوان و امیدبخش ما حسین خواجه‌یف مصطفی خوجا نیست آخر سال پرزیدنت فیده ارکادی دورکوویچ به اون نیز عنوان استاد درجه بین‌المللی را نصیب دانست و از سال 2012
این من 13 سال سپری شده است که نو اکنون ما دو استاد درجه بین المللی صاحب گشتیم. در چمپیونات آسیای مرکزی الهامی چمپیون این چمپیونات آسیا گردید. در اپریل همین سال در دوشنبه بار اول بسیار یک چمپیونات با نفوذ چمپیونات آسیای غربی بین کودکان و نورسان و جوانان برگزار گردید که در آن از 15 دولت قریب 400 نفر اشتراکچی بودند و در این مسابقه نیز ما صاحب 3 مدال برنجی گشتیم. 2 تا الهامی گرفت و 1 تا پیرو قادری. در چمپیونات جهان بین خوانندگان که در امریکا شد جوانترین شاهمادباز امیدبخش تاجیک سیفیف مرودالی صاحب جای سوم شد. در چمپیونات آسیای مرکزی سیفیف صاحب باز جای دوم گردید و باز یک چند مسابقه زیاد بودند. بغیر از این چمپیونات ها باز یک چمپیونات من همین ماهی نوامبر به آخر رسید. این چمپیونات آسیا بود، تمام آسیا که در آن باز شاهمادباز 18 ساله ما جلالدین الهامی صاحب 2 مدال برنجی گردید. و بغیر از چمپیونات های رسمی بسیار مسابقه های کشاد اوپن ها بودند که شاهمادبازان جوان و تجربه ما رفته اشتراک کردند. مثلا در قرقیزستان در شهر استقبال واسکالوچ بگدان جای اول شد. در شهر لنینگراد بازی های عمومی جهانی هموطنان یک مسابقه هست که در آن قریب 57 دولت اشتراک کردند. دسته جمهوری تاجیکستان صاحب جای دوم گشت و محمود و نازنین و نعیموف دوید تاجیکستان را معرفی کردند. باز در چمپیونات آسیا بین شاهمادبازان سستبین بین معیوبان یک بسیار شاهمادباز پرتجربه ما مربی بسیار خوب هستند. چمپیون یخچان کاراته تاجیکستان همدموف سهراب اون کس چمپیون آسیا شدند. در ماه نوامبر چمپیونات جهان در سربیا برگزار گردید بین دوستداران شاهماد. یعنی دوستداران شاهماد در آنجا نیست یک سروری تیم المپیک زنانه تاجیکستان انتون و نادیژدا جوی سوم شد. واقعا هم با توجه به عمومیت و تاریخ دیرینه رشته شاهماد در تاجیکستان امکان دارد نسل نو معرفگران میهن به وای برسند و حکومت کشور و مسئولان فدراسیون شاهماد جهت رشد این رشته نقشه و برنامه‌های خاص خود را دارند. من خیال میکنم که آینده شاهماد تاجیکستان باز هم خوبتر می شود، زیرا که دستگیری حکومت و به واسطه محترم رئیس شهر دوشنبه هست دایر به همین ورزش و برای ساختمان بینای نوی مرکز شاهماد فدراسیون زمین جدا شد و بود همین سال و من خیال میکنم که در سالهای همین 1 یا 2 سال مرکز ساخته می شود. در مرکز شاهماد در مرکز شهر بسیار بینای زمانوی می شود. من خیال میکنم که یکی از بهترین مرکزهای شاهماد نه تنها در آسیای مرکزی بلکه در جهان می شود. 3 آشیانه با 3 لایحه‌اش را من دیده بودم، 3 آشیانه با 3 تالار بزرگ می تواند قریب 400 ورزشکار را در بر گیرد. فدراسیون به نهایت پروژه های زیاد دارد. فقط همین را میگم که خوب شماره مسابقه زیاد میشوند، هم جمهوریوی هم شهری هم مسابقه بین المللی در تاجیکستان زیاد می شود با دستگیری البته سرپرست و باز یک پروژه مخصوص داریم که در همین پارک ها گلگشت های شهر دوشنبه جاهای مخصوصی شاهماد کنیم از سنگ مرمر برای مخلصان شاهماد تا آمده در آنجا شاهماد بازی کنند و تمنیات ما است که در همین سال همین پروژه ما نیست عملی گردد. از طرف فدراسیون باشد ما کوشش میکنیم که هر هفته در مرکز شاهماد فدراسیون مسابقه برگزار کنیم بین کودکان بین نورسان برای اجرای معیارهای درجه های 3 2 1 و بعد برای کانونسالان مثلا برای
фароғати онҳо мусобиқаҳо баргузор мегарданд, оид ба шоҳмоти барқвору оид ба шоҳмоти зудбозӣ дар рӯзҳои шанбе ва якшанбе, то ин ки ҳамин маркази шоҳмоти федератсия ба як нуқтаи ҷамъшавии мухлисони ҳамин бозӣ шавад. ниҳоятан наметавонем боз як дастоварди сатҳи ҷаҳониро инҷо зикр нанамоем. он ҳам рекорди ҷаҳонии варзишгарамон Аҳмади Фатҳиддин дар бозиҳои параосиёӣ мебошад. ин варзишгари тавоноиҳояш маҳдуд тавонист дар бозиҳои параосиё дар Дубай 135 килограмм вазнро бардошта рекорди ҷаҳониро ба номаш сабт намояд. ин дастоварди соли 2025 низ то кунун бесобиқа будааст. албатта боз як варзишгари паралимпии дигар Мизробиддин Олимов низ дар ин бозиҳо соҳиби медали нуқра гардид, ки он ҳам барои варзишгарони маъюби кишвар дастоварди камназир маҳсуб мешавад. ва ду нафар варзишгароне ки ҳайати дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон буданд, Олимов Мизробиддин ва Аҳмади Фатҳиддин, ҷиҳати тайёришон дар сатҳи олӣ буд, шароит ягон камбудӣ набуд. мо мусобиқа бурдем, аввалш ки боварӣ доштем ки бачаҳо ҷоиза мегиранд. баъд дар навбати худ Мизробиддин дар вазни 49 кило чихе ки шоҳиди ҳол шудед, бо бардоштани 110 кило ки ҳамагӣ ба рақибаш ӯзбекистонӣ 1 кило бодид, бо 1 кило. ин ҳамаш барои мо дарс аст, ки дар оянда мо нақшҳои хубтар мекунем, ки оянда ҳамин хатоga ба даст натиҳем. баъд дуюм варзишгари ма ки ин чемпиони ҷаҳон Аҳмади Фатҳиддин буд, ки 2 сол пеш дар шаҳри худи Дубай чемпионати ҷаҳон баргузор гашта буд. Дар он ҷо чемпиони ҷаҳон шуда буд, ки бо бардоштани 135 кило, яъне ки рекорди ҷаҳон, ва дар навбати худ чихе ки шумо шоҳид шудед, чемпиони ҳамин вазн шуд. мо метавонистем 135, 140, ҳатто 145 қувват дошт, лекин боз як бор мегӯям ки ҳар як кас нақшаи худашро дорад. айёри нақша мо кор кардем. нақшаи мо дар оянда ҳамин аст ки аввалш тайёрии ҷиддӣ дидан дар кораи 2028 сол дар Иёлоти Муттаҳида Америка, Лос-Анҷелес, чихеле ки шумо медонед 2028 сол олимпиада баргузор мегардад. мо нақша дорем ки дар ҳамон олимпиада иштирок карда, насиб карда боша, баромад карда, бо сари баланд парчами дурахшони Тоҷикистони азизамонро дар сатҳи байналмилалӣ, яъне олимпиада боло бардорем. ҳамин тавр соли 2025ро варзишгарони тоҷик бо рекорди ҷаҳонӣ ба анҷом расониданду ҳаммо ва ҳаммасъулону мухлисони варзиш дар соли нави мелодӣ дастовардҳои навбанавро барои муаррифгарони миллат таманно мекунем. خب ولی من از فرصت استفاده برده تمامی مردم تاجیکستان علل خصوص تماشابینان تلکانال ورزش که من در همه مسابقه و در همه چهاربینی هایی که اشتراک میکنم قید میکنم که تلویزیون رقم یک ورزش است. از روی هم از روی صفت کار، از روی مناسبت به کار، از روی پروفسیونالیسم یا کسبیت ژورنالیستان و از روی شماره تماشابینان من خیال میکنم که تلویزیون رقم یک است. چون که من بسیار سفرهای خارجی میکنم، تلویزیون ورزش را در تمام گوشه جهان تماشا میکنم. من خصوص به تماشابینان این تلکانال، این تلویزیون موفقیت خواهانم و به همه آنهایی که شهمات بازی میکنن، نه تنها در سطح کسبی وقتی دستور این بازی هستند نیست، بردباری ها بگذار اون آرزوهایی که در دل میپرورند جامعه عمل بشن. якум соли нав
ҳар сол соли нав мебиёяд. ҳар сол мо ҳар як казда умри дароз талаб мекунем. ҳар оилада саломатӣ, баъд фарзандои солим бошанд. варзишгаро натиҷаҳои калон нишон диҳанд. дар фарорасии соли 2026 ба ҳамаи ҳамватанон сиҳатӣ, саломатӣ орзумандам ва умедворам, ки дар 2026 тими мунтахаби ҷудо ва ҷаҳонпаҳлавонони мо як натиҷаи баланде ба даст меоранд ва ҳаводорони дзюдоро ва тамоми халқи тоҷикро ҳаматарафа хурсанд мекунам. ارزنده بود. امروز ارزنده بود یا سیستان تاریخ سازی کرد